As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. It's going to open immediately. Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. It's going to open immediately. And we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater minesweepers. I actually said to somebody, one of the generals, why underwater? He said, because usually it's hostile. When you're looking for mines, typically it's not in a good neighborhood, right? So underwater made a lot of sense. It didn't take long to figure that one out. So I think we're doing very well, but we're going to see. If we're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or on paper. Well, I do, and I think he does, actually, because he's smart. Because a lot of national security, I wasn't greatly experienced in national security, and I think I've done a really great job with it. A lot of people would say that I've ended 8 wars, and soon to be a 9th. I hope that works out, too, Frankly, probably, and there's another one also, it could be 10. No president, I don't think a president's ended 1 war having to do with outside of this country. So, we've done a good job. I would say that Bill is a guy that will be able to figure it out very quickly. Again, it's short term, but he may be very effective for a short period of time. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Bayu Pradana. Serangan rudal balistik dan drone Iran menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Kerusakan terparah dialami hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat di Kuwait. Serangan rudal balistik Iran menghancurkan pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. Dari video satelit yang dirilis oleh media Tasnim, dampak serangan rudal balistik ini mengakibatkan hancurnya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang dilancarkan sebagai balasan atas serangan AS ke menara komunikasi milik Garda Revolusi Iran di selatan Pulau Qasem dengan proyektil udaranya. Centcom juga menyebut telah menembak jatuh beberapa drone dan menggagalkan semua serangan Iran terhadap pasukan AS. Sementara Kuwait mengklaim menembak jatuh 13 rudal dan 17 drone Iran. Drone Iran hantam Bandara Internasional Kuwait terekam CCTV. Pada serangan drone ini akibatkan 1 orang tewas dan 63 luka-luka. Inilah detik-detik drone milik Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Drone terekam CCTV dan menghantam Bandara Internasional Kuwait hingga menimbulkan ledakan besar. Kementerian Kesehatan Kuwait melaporkan pada serangan drone ini 1 orang tewas dan 63 terluka. Korban tewas dilaporkan berkeluarga negaraan India. Selain itu, kehancuran besar-besaran terlihat di Bandara Kuwait pasca serangan pesawat tak berawak milik Iran. Lubang besar di salah satu terminal bandara terlihat dengan puing-puing berserakan di sekitar area tersebut. Menteri Dalam Negeri Kuwait, Sheikh Fahad Al-Sabah yang mengunjungi Terminal 1 menggambarkan agresi Iran yang keji.
Sementara itu, rudal Patriot sistem pertahanan udara tercanggih Amerika Serikat disebut-sebut gagal mencegat serangan Iran di Kuwait. Iran bahkan menuding rudal Patriot lah yang menghancurkan bandara internasional Kuwait. Inilah detik-detik rekaman yang diklaim Iran sebagai kegagalan sistem tercanggih pertahanan udara Amerika Serikat. Rudal Patriot bukan hanya gagal mencegat serangan rudal dan drone Iran, namun justru jatuh menghujam tanah dan meledak. Tuduhan Iran ini sebagai bantahan setelah negeri para mullah tersebut disebut menyerang fasilitas sipil Kuwait. Iran menambahkan pihaknya sama sekali tidak menargetkan fasilitas sipil seperti bandara. Sementara Amerika Serikat juga membantah rudal seharga 62 miliar rupiah ini gagal menghalau serangan Iran dan merusak bandara internasional Kuwait. Untuk pertama kalinya, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan resolusi untuk menghentikan perang melawan Iran. DPR Amerika Serikat mengesahkan resolusi yang menuntut diakhirinya perang melawan Iran dengan suara 215 berbanding 208. DPR Amerika Serikat meloloskan resolusi yang memerintahkan penghentian perang dan penarikan seluruh pasukan militer Amerika Serikat dari konfrontasi bersenjata melawan Iran. Resolusi ini bertujuan membekukan total seluruh operasi tempur melawan Iran sampai adanya otorisasi penggunaan kekuatan militer resmi yang dikeluarkan oleh Kongres. Hasil pemungutan suara menunjukkan kemenangan tipis bagi penolak perang dengan 215 suara setuju melawan 208 suara menolak. On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Menurut DPR Amerika Serikat, perang selama 3 bulan melawan Iran telah menelan biaya fantastis sekitar 1.630 triliun yang dibebankan kepada pembayar pajak Amerika. Anggaran raksasa tersebut dinilai terbuang sia-sia karena membuat pertahanan militer Amerika Serikat menjauh lebih lemah dan rentan di kawasan Teluk dibandingkan dengan Iran. Meskipun DPR AS telah mencoba menghentikan perang ini sebanyak 4 kali, ini adalah kali pertama resolusi tersebut berhasil meraup suara mayoritas dan disahkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Selat Hormuz akan dibuka segera setelah kesepakatan Amerika Serikat dan Iran. Amerika Serikat mendesak Iran tidak memungut biaya untuk melintasi Hormuz, tidak menembaki kapal-kapal komersial, dan menghilangkan ranjau di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Selat Hormuz akan kembali dibuka untuk pelayaran segera setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang tengah dibahas kedua pihak. Trump mengatakan pembukaan jalur pelayaran strategis ini menjadi salah satu poin penting dalam kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Iran telah memasang lebih banyak ranjau di Selat Hormuz. Amerika Serikat mendesak Iran tidak memungut biaya untuk melintasi Selat Hormuz, tidak menembaki kapal-kapal komersial, dan menghilangkan ranjau di Selat Hormuz. But one of the other things that's important and very important is that immediately upon signing the Memorandum of Understanding, the Hormuz Strait will open, and it'll open up quickly. And we've already had our minesweepers there. You know, we're sweeping, as you probably have heard.
And these are underwater minesweepers. They're great, amazing technology. They're underwater because usually when you're looking for mines, that usually means you have some dangerous characters out there. That's why. So we're underwater, but we've swept mines, and we've gotten most of them, we think. So, but the Hormuz Strait will open immediately upon signing. Now, that's subject to a couple of areas being cleaned out also of mines, which we don't think there are any. So it'll happen very quickly, and we'll take the southern route anyway. But immediately upon signing, we open up the Hormuz Strait. Selat Hormuz merupakan titik penting bagi pasar energi global dengan sekitar 20% pasokan minyak global melewati jalur ini sebelum perang. Lalu lintas kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz telah anjlok akibat perang Amerika Serikat dan Iran yang memicu gangguan pasokan terbesar dalam sejarah. Share like a comment.